غمگسار و غمبرارم مادرم بود. آسمانی بی غبارم مادرم بود. شادی های بی کنارم مادرم بود. در کنارم مادرم بال و پرم بود. بخت و هم فیض و برارم مادرم بود. شادی و صبر و قرارم مادرم بود. خوشی های بی کنارم مادرم بود. در کنارم مادرم بال و پرم بود. ماه اندر شام تارم مادرم بود. شید در هر نو بهارم مادرم بود. اخترانی به شمارم مادرم بود. در کنارم مادرم بال و پرم بود. мағозаи молҳои канселярӣ ва китоби килк фарорасии соли нави хонишро барои толибони илм таҳният мегӯяд. мо қариб ҳама гуна маълуматлоти идорӣ ва мактабиро бо назардошти сифат ва завқи шумо аз машҳуртарин тамғаҳои молии дунё пешниҳод мекунем. мо берӯзи истироҳат кор мекунем ва имкон дорем ки фармоишоти бештарро ба дари хонаатон ҳам биёрем. аз кӯчактарин ашёи мактабӣ то бузургтарин мол барои таҳсилу тадрис ин ҷо омодаи харидорон аст. сифати баланд, нархи дастрас, интихоби васеъ ва бархурди инфиродӣ дар килк аст. нишони мо кӯчаи навобод 75А, кӯчаи беҳзод 34 ва ошёнаи дуюми маркази савдои Садбарг. иловатан маълуматлоти моро аз марказҳои савдои Пайкар, Ёвар, Ёсин ва Европа харидорӣ карда метавонед. занг бизанед ва ё дар Вайбер бинависед 93 117 15 93 894 33 33. килк, интихоби волидон ва хушбахтии кӯдакон.